wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning, Miss. How are you today? We are fine. Thank you. How about you, Miss? I'm fine. That's good to hear. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang kegiatan di dapur. Kalian suka masak atau tidak? Suka. Okay, today's the topic is speaking and communication in the kitchen. But before we learn new words, let's talk first. Sebelumnya, Miss mau memberikan 3 pertanyaan yang akan kalian pikirkan sendiri-sendiri, kemudian diskusikan bersama pasangan kalian selama 2 menit. Pertanyaannya ada 3, yaitu do you like cooking? What food can you cook and do you help your parents in the kitchen? Apakah kamu menyukai memasak dan masakan apa yang bisa kamu masak dan apakah kamu membantu orang tuamu di dapur? Oke, mulai dari sekarang. Oke, time's up. Who wants to share? Raise your hand. Ada yang mau berbagi, siapa? Angkat tangannya. Oke, you. Yes, Miss. I usually like cooking. There is no. I have no sister, so I help my mom to cook every day. Saya biasanya masak nasi atau bikin indomie atau telur goreng. Yes. Very good. You already have experience in the kitchen. Alright everyone, before we start learning the phrases, let's talk about why is communication important in the kitchen. Cooking is not only about the food, it's also about teamwork and clear instruction. Memasak itu bukan hanya soal makanan, tapi juga soal kerjasama dan memberi instruksi yang jelas. Yang pertama, we need to give clear instruction. Kita harus memberi instruksi yang jelas. Misalnya kalau kalian jadi chef, kalian bisa bilang boil the water atau add some salt. Kalau kalian tidak bilang dengan jelas, mungkin temanmu tidak tahu harus melakukan apa. Yang kedua, we may need to ask for help. Kita mungkin perlu meminta bantuan. Sometimes kita butuh seseorang untuk mengambilkan sendok atau membantu mengaduk sup. Dan yang ketiga, we use language to comment on food. Kita menggunakan bahasa untuk memberi komentar tentang makanan. Kalimat seperti ini membantu kita memberi pendapat atau masukan. So, good communication makes everything in the kitchen easier, safer, and more fun. Now, it's time to learn some English phrases. I want to explain some common English phrases used in the kitchen. Yes, Miss. Okay. Here are 5 useful phrases you can use in the kitchen. Yang pertama, hand me the spoon please. Ada yang tahu artinya? Hand me the spoon please. Ada yang tahu artinya? Tolong minum saya. Oke, tidak. Kata hand me itu maksudnya menyuruh orang memberikan sesuatu ke kita. Oke, yang frase kedua ada boil the water, artinya rebus airnya. Boil artinya merebus. Biasanya frase ini digunakan saat kalau kita mau bikin mie atau sup. Oke, yang ketiga ada don't burn it. Ada artinya? Jangan kasih hangus. Oke, kita pakai kalimat ini untuk memperingatkan orang agar tidak memasak terlalu lama. Yang keempat ada add some salt, yang artinya makanannya terlalu asin. Tambahkan sedikit
garam. Kalimat ini berguna saat kita ingin menambahkan rasa. Dan yang terakhir ada frasa the food is too salty, yang artinya makanannya terlalu asin. Kita bisa pakai ini untuk memberikan komentar pada rasa makanan. Oke, why are this phrases important? Jadi kalimat-kalimat seperti ini sangat sering digunakan saat kita berada di dapur, terutama saat memasak bersama orang lain. Dengan ungkapan-ungkapan ini kita bisa memberi instruksi, meminta bantuan, atau memberi komentar tentang makanan dengan cara yang sopan dan jelas. Misalnya kalau kalian jadi chef, kalian bisa bilang boil the water atau add some salt supaya orang lain tahu apa yang harus dilakukan. Atau kalau kalian mencicipi masakan dan ingin memberi pendapat, kalian bisa bilang the food is too salty or the food is too spicy. Jadi kalimat-kalimat ini sangat berguna untuk komunikasi saat memasak, baik di rumah, di sekolah, ataupun bahkan di tempat kerja nanti. Oke, selanjutnya, now let's practice the meaning of those phrases using a worksheet, so it's easier for you to understand. I will give you a worksheet. Please keep it closer for now. Don't open it yet. I tell you when. Let's continue together step by step. Okay? Yes, miss. And now please open your worksheet to part A. You will see any phrases and Indonesian meanings. We are going to master. Jadi di sini kalian bertugas untuk mencocokkan kalimat bahasa Inggris yang frasa tadi dengan artinya. Yes, miss. Okay, let's look at number 1 together. Can you respond please? Which one is the meaning? Is it A, B, C, D, or E? I think women. Tolong ambilkan selanjutnya. Yes, good job. Write B for number 1. Now, continue with number 2 to find by yourself. We have 3 minutes. Are you done, everyone? Yes, miss. Okay, now let's check the answer together. Number 2, boil the water. What is the meaning? Terus baliknya I. What about number 3? Jangan sampai makanannya gosong. Yes, jangan sampai gosong. Good memory. Now number 4. Tambahkan sedikit garam. Right, add some salt atau tambahkan sedikit garam. Last one. Makanannya terlalu asin. Agree, the food is too salty. Makanannya terlalu asin. You all did a good job. Okay class, now let's move on to part B of your worksheet. This time we'll use the phrases to complete the simple human sign. Oke, di sini kita akan menggunakan frasa-frasa yang tadi kita bahas untuk melengkapi bagian-bagian yang kosong. Di sini adalah cara memasak. Di sini adalah resep sederhana, yaitu cara memasak Indomie. Let's read the first line. Yang pertama, what should we do first in the kitchen? Boil the water. Correct. Let's write boil the water for number 1. Now you complete number 3 to 5. You can choose from the books above. Work quickly for 3 until 4 minutes. Okay, are you done, everyone? Yes, miss. Let's check together. Number 3, what's the answer? Then add the noodles. Add some salt. Good. Number 4. Don't forget. Yes. And number 5 is already there. Serve the noodles. Okay. Okay, now it's time practice speaking with your friends. Open part C of your worksheet. You will work in chaos. One of you is the chef. One is the assistant.
a short dialogue using at least 3 concepts we learn. Jadi di sini tugas kalian itu berpasangan, satu menjadi chef, satunya lagi menjadi asisten. Dan buat dialog minimal menggunakan 3 kata yang tadi kita pelajari. Dan dialognya itu 3 atau sampai 6 baris. Oke, mulai dari sekarang. Yes, Miss. After that, I will choose some of you to perform. Now, who wants to perform in front of the class? Ada yang mau maju untuk Oke, silahkan. Ya, dan Alia. Sit. Ya. Boil the water, please. Yes, sir. Well, the water is boiling now. Good. Add some salt. Okay, I add the salt. The food is too salty. Oh no, I think I put too much. Wow, good job. Thanks. That's your teacher teamwork. Okay, everyone. Before we end today's class, tell me, rasa baru apa yang kalian pelajari hari ini? Boiling. Okay, right? Anyone else? The burning. Okay, good job. Very good. Remember? Very good. Remember, clear instructions are important, especially in the kitchen. Thank you for today. Great job, everyone. See you next class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.